بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في القصر السعيد مع حلقة جديدة من برنامج فروسية. يوم الأحد 15 جوان أدركنا الجولة 38 من برنامج السباقات لسنة 2014، لكن في الحقيقة الجولة هذه هي الجولة الختامية لبرنامج السباقات لسنة 2013-2014. نمشي مباشرة للسباق الأول. Après 200 mètres de course, c'est Kolhazin qui emmène le peloton, suivi de Bent El Asaïl, accompagné de Bent Lahoué le long de la corde. Viennent ensuite le 5 Doal Karawen. Le train n'est pas rapide pour aborder les 1400 mètres. C'est le 6 Dabka qui emmène le peloton suivi de Bent El Asaïl, tandis que Kolhazin fait mouvement à l'extérieur et vient se placer en deuxième position. Bent Lahoué suit en quatrième, suivi de Doal Karawen cinquième qui précède Sha'air et Daous. Les pouliches passent aux 1000 mètres avec Dabka toujours en tête avec Bent El Asaïl, suivi de Kolhazin, tandis que Bent Lahoué s'est rapproché. Bent El Asaïl en compagnie de Dabka aborde le dernier virage ensemble devant Kolhazin, tandis que Doal Karawen se lance à présent à la poursuite des leaders en compagnie de Kolhazin. Bent El Asaïl et Dabka toujours en tête, tandis que Doal Karawen se rapproche vivement, suivi de Daous à l'extérieur et de Sha'ar. Bent El Asaïl à l'entrée de la ligne droite est attaqué par Kolhazin, tandis que Dabka se défend à l'extérieur et que Daous vient très fort également. Doal Karawen a pris l'avantage et Daous vient à son extérieur. Doal Karawen et Daous luttent pour la première place aux abords du poteau. Toujours c'est Daous qui prend l'avantage devant Doal Karawen, suivi. Photographie pour la quatrième. السباق الأول هذا النجم وبري عزيزة عثمانة، النجم نعتبروه هو سباق سي كمال السكح. سي كمال السكح عنده 3 فرسات عملوا ديفيلي، الأولى والثانية والرابعة، وبالتالي هكا مرة أخرى يثبت هذا الرجل أنه من خيرة المربين في تونس. والنتيجة كانت على النحو التالي: دوس اللي هي معناها ما صار لها حادث ما تعدتش في الجران بري بتاع الرئيس، جت في المرتبة الخامسة، وبعدها دعاء الكروان، وبعد دبكة، وبعد شاعر. هذا السباق الأول كيف صار. قلنا مباشرة بعد يوم الأحد هذا اللي فات باش يدخل قصر السعيد في إجازة طويلة لمدة حوالي 3 أشهر. الإجازة هذه بطبيعة الحال ثم شهر جويليا وهو شهر رمضان، وإن شاء الله مبروك على الناس الكل. هذاك شهر راحة، ولو أنه المدربين حسب رأيي ما يرتاحوش ديما يخدموا، لكن ثم راحة. وقصر السعيد حسب ما سمعنا مش يشهد بعض الإصلاحات خاصة على مستوى البيست، وإن شاء الله نشكرهم على الشيء اللي مش يقوموا به هذايا. بعد 3 شهور إن شاء الله نلقاو قصر السعيد جديد وبيست جديدة، وإن شاء الله ندخلوا الموسم، لأنه الموسم مش يبدأ بنسق كبير تصاعدي تقريبا كل يوم أحد وكل يوم 4، إما في المكناسي، إما في المستير، إما في بنقردان، ويوم الأحد في تونس، وثم حتى يوم الأربعاء في تونس. نمشي للسباق الثاني. Parti. Al-Mouriet s'était lancé en tête, suivi par Rabeha qui vient à sa hauteur, tandis que Zawiya vient en 3e position devant Al-Qahra. Al-Mouriet mène en pleine piste, suivi du 5 Rabeha,
tandis que Zaouia vient en troisième position et précède Al-Qahra, suivi elle-même d'Eshili à distance. Le train est soutenu au passage des 1200 mètres avec El Mouriyet en tête, une longueur devant Al-Rabaha et Zaouia qui commence à se rapprocher du leader à 1000 mètres de l'arrivée. El Mouriyet toujours en tête à la corde, suivi de Zaouia qui a des ressources, tandis que Rabaha est en position d'attente en troisième position. Les pouliches abordent le virage de 800 mètres avec toujours El Mouriyet accompagné de Zaouia et de Rabaha à une longueur. Ensuite vient Al-Qahra quatrième en compagnie d'Eshiliya. Zaouia à présent lance son attaque sur El Mouriyet et vient pour lui prendre l'avantage. El Mouriyet dans le virage passe en seconde position derrière Zaouia qui commence à se détacher. Zaouia a pris immédiatement 2 longueurs à El Mouriyet, tandis que Al-Qahra vient à 3 longueurs en troisième position devant Ashili. El Mounza ferme la marche à l'entrée du tournant. Zaouia aborde maintenant la mi-ligne droite avec plus de 2 longueurs d'avance sur El Mouriyet, suivi toujours de Rabaha. À 100 mètres de l'arrivée, Zaouia va enregistrer sa 7e victoire et reste invaincu devant El Mouriyet, Rabaha et Ashili qui a pris la 4e place. السباق الثاني هو البري المرحوم عثمان الراجحي. عثمان الراجحي كما تعرفوا من أكبر المدربين اللي عرفه من قصر السعيد، واللي خلالنا أولاده زاد تقريبا قاعدين يقوموا بمجهود كبير، وخاصة سامي واللي هو يدرب في شارق. السباق هذايا كان الوصول على النحو التالي: الزاوية هي في المرتبة الأولى، الموريات في المرتبة الثانية، الرباحة في المرتبة الثالثة، والسهيلية في المرتبة الرابعة. الزاوية يركبها الغريسي، وفي السباق الأول دوس كان يركبها الوهابي. Le match de Signal s'était lancé devant le peloton et galope avec 4-5 longueurs d'avance sur le peloton groupé. Ils abordent la ligne d'en face avec le Majd qui a plusieurs longueurs d'avance sur Chemel qui est venu se placer en 2e position devant, suivi de Stilem, 3e. Après les 1000 mètres, El Majd galope toujours librement, largement détaché du peloton, tandis que Stilem vient attaquer le Chemeli et se place à sa hauteur. Les chevaux abordent le virage des 800 mètres avec El Majd détaché toujours de plus de 5 longueurs sur Estilem qui est passé en 2e position, suivi d'El Chemeli 3e. Et El Mubtasem qui vient en 4e position avec El Assad. Les chevaux sont en file indienne pour aborder le dernier virage. El Majd n'a plus que 3 longueurs d'avance sur Estilem qui s'est rapproché, tandis que El Chemel y suit en 3e position. Estilem se rapproche de plus en plus d'El Majd à l'entrée du tournant. Estilem vient attaquer El Majd à 150 mètres de l'arrivée. Estilem attaque El Majd. El Majd et Estilem à la lutte. Estilem toujours avec El Majd aux abords du poteau, lutte pour la première place. El Majd conserve une encolure sur Estilem. Chemel est 3e devant le 2. El Jamour 4e. السباق الثالث هذا الجودولفين أراب للجروب 1 كان الفايز فيه المجد. كان المجد المرة هذه فاز بصعوبة عكس المرة الفائتة اللي كنا ننتظروا أنه الجواد هذا باش يكون عنده شأن في السنوات القادمة، لكن استلام هذا ابن جلمان جاء عمل كورس كبيرة ياسر، وعمل يعني الاستلام عمل سباق اللي يلزم يتعمل، وجاء ثاني قبل الشملالي وجموح. العكاري هو ركب المجد، خذا أطوال طويلة في الأول، مشى ياسر في السباق، لكن جاه في الآخر استلام ونجح بشق الأنفس. هذا بالنسبة للسباق الثالث.
أما السباق الرابع فهو البري هادي إدريس. هادي إدريس المرحوم الهادي إدريس، وهو من كبار لي جراند فيغور دو قصر السعيد كمربي. Départ de la 4e course. Shamsa s'était lancé derrière le peloton et a pris l'avantage pour se détacher très vite, suivi de El Khir avec Deblej en 3e position. Shamsa devant El Khir, Derbez qui est venu 3e avec Deblej et Amir Saqit Dair en 5e position. Dalal Alaya vient 6e à cet instant devant l'Aïsaoui Al-Ramadi. Shamsa est détaché aux 900 mètres de plusieurs longueurs, suivi par El Khir en 2e position, tandis que le peloton est emmené par Deblej le long de la corde en compagnie de Derbez qui fait le forcing à cet instant. Ramadi suit 5e. Shamsa maintient toujours son avance de plusieurs longueurs pour passer aux 600 mètres, tandis que Derbez est venu très vite en 2e position devant El Khir Ramadi qui vient bien à cet instant. Derbez, dans sa lancée, dépasse Shamsa, lui prend l'avantage, suivi de Ramadi, tandis que Bent Mossoul commence à se rapprocher avec Amir Saqit Dair. Ramadi se lance à la poursuite de Derbez qui est calé à la corde, suivi par l'Aïsaoui au centre et Bent Mossoul. Ramadi attaque Derbez qui se défend bien le long de la corde, tandis que Deblej revient un peu dans la course, mais Ramadi a pris un léger avantage et Shir Yashir termine fort. Ramadi a pris l'avantage et a pris l'avantage à Derbez. À l'arrivée, Ramadi devant Derbez, Shir Yashir et El Aïsaoui. والسباق هذا دخل فيه الرمادي في المرتبة الأولى، ودربس في المرتبة الثانية، وشيخ يا شيخ في المرتبة الثالثة، والعيسوية في المرتبة الرابعة. الرمادي يركبوا سفيان الربعي مرة أخرى. ونتعداو توا البري عبد الحفيظ قدور، وهو البري السباق الخامس. Départ de la 5e course. Expressway s'est installé au commandement au premier passage et mène devant Valparaiso en compagnie de Yaoulidi, tandis que Royal Rose suit en queue de peloton. Après le tournant des écuries, Expressway a 2 longueurs d'avance sur Yaoulidi qui est venu en 2e position et mène devant Valparaiso. Dans la montée des 1400 mètres, Expressway est toujours en tête de 3 longueurs suivi de Yaoulidi et précède Diamond qui est venu en 3e position avec Valparaiso 4e, suivi d'Ale Papa. Yaoulidi attaque au 1000 mètres Expressway et vient à 1 longueur, tandis que Diamond suit à 3 longueurs, en 3e position devant Valparaiso et Ale Papa 5e. À présent, la course est lancée. Expressway est sollicité. Expressway est déjà à la cravache. Yaoulidi est facile et Diamond est facile également. Yaoulidi a pris l'avantage, suivi par Diamond immédiatement à 1 longueur. À 800 mètres de l'arrivée, dans le virage, Yaoulidi mène d'1 longueur devant Diamond qui a toutes ses réserves. À 600 mètres de l'arrivée, Yaoulidi est attaqué par Diamond qui est maintenant à la cravache. Yaoulidi aborde la ligne droite avec 1 longueur d'avance et se détache devant Diamond qui est très sollicité. Expressway passe 3e devant les papas qui s'est rapproché sur la ligne droite. Yaoulidi à la borde détaché de 2-3 longueurs devant Diamond en 2e position. À la distance, Yaoulidi
l'emporte de 5 longueurs sur Diamond. Arrivé Yaoulidi, Diamond, Expressway 3e, Royal Rose 4e. السباق الخامس هذايا شاهدنا فيه عودة بقوة للروتور فورس دو يوليدي اللي تغيب في المدة الأخيرة يعني بسبب بعض المشاكل الصحية، واليوم رجع وربح يعني بكيفية لا تدعو إلى مجال الشك، لأن هذا الجواد هو بطل في صنفه، ففاز فيه وركبوا سفيان الربعي مرة أخرى وتابع لكوري نور، وتغلب على ديامون واكسبريس واي ورويال روز. بالنسبة لي نحب نحكي شوية توا، سامحوني مش نحب نحكي شوية على الفروسية التقليدية. الفروسية التقليدية عنا الحلقة القادمة إن شاء الله، يعني سجلنا احنا برنامج في الحامة متاع جابس، وإن شاء الله في الأسبوع اللي جاي اليوم نظرا للسباقات هذه وأهميتها بأنها كلها جروب 1 سبقناها وخلينا الجابس الأحد الجاي إن شاء الله الأسبوع الجاي، وإن شاء الله يعني حسب شاهدت كذا حلقة مميزة بطبيعة الحال وختامها مسك، وإن شاء الله معناها تحية إلى إخواننا في الحامة وفي ولاية جابس بشكل عام. أما هنا نحب نفتح قوس آخر على القيروان. القيروان قاعدين يلوموا قالوا احنا علاش ما شاركناش، ما شاركوش لأنهم ما عندهمش جمعيات مشاركة في السنة في الاتحاد المهني المشترك للجواد. الجمعيات اللي عندهم ما أبدوش رغبة في المشاركة، وبالتالي لا يمكن لهم المشاركة، لأنه احنا عندنا نظام داخلي نمشيوا عليه ونطبقوا فيه. الجمعيات والولايات اللي شاركوا كلهم عملوا الاشتراكات متاعهم وعملوا المطالب متاع الاشتراك وحضروا رواحهم وشاركوا. القيروان كانت مبرمجة، كنا مش نبرمجوها وعطيناها الأولوية، كانت باش تكون هي في الحلقة الأولى وفي الحلقة الأخيرة، لكن لا حياة لمن تنادي. في القيروان وفي بوحجلة بالذات يقولون أنه لا وجود لفرسان، فرسان جلاس وفاو انتهوا، ما عادش ثم حاجة اسمها فرسان جلاس، مازال شخص أو شخصين، لكن ما ثماش جمعيات وما ثماش شكون يأطرهم وما ثماش شكون يشارك بهم. وبالتالي حتى للسنة الجاية اللي ما يشاركش السنة في سنة 2014 العام الجاي في سنة 2015 يلزموا يجدد اشتراك ولا 2014 و2015. بالنسبة ل 2014 انتهى كل شيء بالنسبة للدورة هذه، وتو قاعدين ننظموا في البرامج الختامية. وبالنسبة لفرسان جلاس وللقيروان ولبوحجلة نقول لهم نظموا رواحكم واعملوا جمعيات، وينهم ولاد عاشور، وينهم الشريطية، وينهم الجهينات، وينهم الشوامخ، وينهم ولاد كذا ولاد كذا، اعملوا جمعيات ونظموا رواحكم ومرحبا بكم في كل وقت ومكانكم موجود. لكن غيابكم راهو لا مسؤول عليه لا محمد علي المحرزي ولا الاتحاد المهني المشترك للجواد، انتم ما قدمتوش، ما عندكمش شكون يتكلم عليكم، وبالتالي نظموا اموركم ومرحبا بكم. ونمشيو توا للسباق الاخير اللي هو سباق الجائزه باسم سي صادق سعيد. Partez. Au premier passage, Damar suivi du 2 Z Rekeb en compagnie de Chouch mène, tandis que vient ensuite Demi Esser accompagné de Dahmen. Damar a pris l'avantage et mène suivi du 2 Z Rekeb, tandis que vient ensuite Chouch accompagné de Demi Esser en compagnie de Cherak qui remonte le peloton. Ils abordent la ligne des 1400 mètres. Damar toujours avec Z Rekeb, tandis que Cherak s'est placé en 3e position. Devant Brahim qui fait les extérieurs avec Dahmen. Le train est plus rapide à présent. Z Rekeb essaye toujours de prendre l'avantage à Damar qui déroule en tête. Cherak suit en 3e position. Aux 900 mètres, Damar à la corde avec Z Rekeb sont contrôlés par Cherak qui suit en 3e position.
suivi de Dehi en compagnie de El-Wa'd Sadiq et de Chouch. Zed Rekub se détache à cet instant, suivi de Sherk, suivi de Dammar, suivi de Chouch. Zed Rekub est attaqué par Sherk qui vient et qui prend l'avantage. Sherk facilement prend l'avantage avant l'entrée de la ligne droite et se détache devant Zed Rekub, suivi de Demi Yesser, de Chouch et de Shahdar. Sur la ligne droite, Sherk nettement détaché de Zed Rekub. Sur la ligne droite, toujours à la lutte, Sherk qui se détache devant Zed Rekub, Demi Yesser, Shahdar. توا بعد ما شفنا السباق الأخير اللي هو السباق السادس جائزة السيد المرحوم صادق سعيد وما أدراك ما صادق سعيد لا فامي سعيد سي اون غروند فامي ديلوفاج دو كورس ان تونيزي ومعروفين ومشهود لهم بالكفاءة ومشهود لهم باللي هم ساهموا مساهمة فعالة وكبيرة في ميدان السباقات في تونس. وبالتالي يعني شيء من مأتاه ولا يستغرب. والصادق سعيد كيف يكون هو صاحب الجائزة هذه ماهوش غريب وما حتى حد ما عنده كلام تعليق على هذا. بعد ما شفنا السباق هذا اللي فاز فيه شارق كالعادة، وشارق أثبت مرة أخرى أنه هو البطل في الموسمين هذوما التاليين، وأثبت أنه كما يقول مولاه صاحبه سي بنفرج يقول حصاني جاهز ونحب نجري في الخارج. وبالتالي الحصان هذا يظهر لي احنا ماذا بينا توا نطلعوا بالسباقات نتاعنا من المستوى المحلي، نلعبوا في الحومة، يزم نخرجوا لبرا. عندنا تو جواد ممتاز وعندنا مالك يعني مستعد وعندنا مدرب ممتاز. عندك برنامج نتاع الخارج لبرا مثلا الحصان؟ برنامج، اذا البرنامج بالطبيعه الشامبيون يلزمو باش يمشي، لكن اعطينا شكون المسؤول باش هو اللي باش يتكلم ويعلمنا نحن، ونحن نكونوا جاهزين نحضروا حصانه ويخرج لبرا. ما نشدوش نحن باش يشرف راي تونس، ما نشدوش الحصان، لازم يخرج والحصان حاضر بري، فهمتني، جاهز في المناسبات الكبرى، جاهز تلقاه حاضر. نحبوا نشوفوا المستوى نتاعنا على المستوى العالمي، وين احنا وصلنا في الليلوفاج نتاعنا. احنا توا عندنا العناصر اللي تسمح لنا باش نمشيو ونجربوا رواحنا. قبل احنا ونارتي حكايه حليم وما جراش في وقته وما لقيناش الكوراج. ايضا قبله كان العكرمي. اليوم ثم حصان موجود، يلزم يظهر لي، يلزم كل الجهود تجي وراها الحصان هذايا، لانه على ظهره هو النجم. بعد النجم الكل تستفيد، الناس الكل تستفيد اذا الحصان هذا ينجح في الخارج. وحسب مرة وحسب ما شفنا الحصان هذا عنده اون بوينت اكسترا اوردينير في 200 متر. حصان عمره ما يهز الكورسه، هو يقعد يعني يخنس في 3-4 بلايص الاولانيين، وبعد في 200 متر يعني مستعد تقريبا، يعني حسب ما معرفتي المتواضعه ينجم يحرق اي حصان قدامه. وبالتالي لابد من استغلال الفرصه هذه. فيما يخص السباق هذا بالذات، فاز فيه الثاني هو زاد الراكب، وفاز فيه بالمرتبه الثالثه مفاجاه مره اخرى من دامي ياسر. دامي ياسر هذا حصان اثبت زاد عنده بوينت هايله ياسر، لكن ربما انا نشوف اللي الحصان هذا دامي ياسر، لكن سي جمال المقدم هو زاد ايضا دامي ياسر اللي حضر الحصان هذا وجابه. والمرتبه الرابعه كانت لي شهدار وبعده اذكر. On se lance à présent à la poursuite des leaders en compagnie de Kulhazin, Ventelassail et Dafka toujours en tête, tandis que Doral Karawen se rapproche vivement, suivi de Daous à l'extérieur et de Shahar. Ventelassail à l'entrée de la ligne droite est attaqué par Kulhazin, tandis que Dafka se défend à l'extérieur et que Daous vient très fort également. Doral Karawen a pris l'avantage et Daous vient à son extérieur. Doral Karawen et Daous luttent pour la première place aux abords du poteau. Toujours c'est Daous qui prend l'avantage devant Doral Karawen. Al-Mouriette
dans le virage, passe en seconde position derrière Zaouia qui commence à se détacher. Zaouia a pris immédiatement 2 longueurs, Al Mouriet, tandis que El Qahra vient à 3 longueurs en troisième position devant Shili. El Mounza ferme la marche à l'entrée du tournant. Zaouia aborde maintenant la mi-ligne droite avec plus de 2 longueurs d'avance sur Al Mouriet, suivi toujours de Rabaha. À 100 mètres de l'arrivée, Zaouia va enregistrer sa 7e victoire et reste invaincu devant El Mouriet, Rabaha et Shili qui a pris la 4e place. Les chevaux sont en file indienne pour aborder le dernier virage. El Majd n'a plus que 3 longueurs d'avance sur Estilem qui s'est rapproché, tandis que le Chamel y suit en 3e position. Estilem se rapproche de plus en plus d'El Majd à l'entrée du tournant. Estilem vient attaquer El Majd à 150 mètres de l'arrivée. Estilem attaque El Majd. El Majd et Estilem à la lutte. Estilem toujours avec El Majd aux abords du poteau, lutte pour la première place. El Majd conserve une encolure sur Estilem. Chamel est 3e devant le 2. Derbès, dans sa lancée, dépasse Shamsa, lui prend l'avantage, suivi de Ramedi, tandis que Bent Mossoul commence à se rapprocher avec Amir Sekit Dair. Ramedi se lance à la poursuite de Derbès qui est calé à la corde, suivi par l'Aïsaoui au centre et Bent Mossoul. Ramedi attaque Derbès qui se défend bien le long de la corde, tandis que Deblej revient un peu dans la course, mais Ramedi a pris un léger avantage et Shir Yashir termine fort. Ramedi a pris l'avantage et a pris l'avantage à Derbès. À l'arrivée, Ramedi devant Derbès, Shir Yashir et El Aïsaoui. 100 mètres de l'arrivée, Yaoulidi est attaqué par Diamond qui est maintenant à la cravache. Yaoulidi aborde la ligne droite avec une longueur d'avance et se détache devant Diamond qui est très sollicité. Expressway passe 3e devant les papas qui s'est rapproché sur la ligne droite. Yaoulidi à la borde détaché de 2-3 longueurs devant Diamond en 2e position. À la distance, Yaoulidi l'emporte de 5 longueurs sur Diamond. Arrivé, Yaoulidi, Diamond, Expressway 3e, Royal Rose 4e. Zed Rekeb est attaqué par Sherek qui vient et qui prend l'avantage. Sherek facilement prend l'avantage avant l'entrée de la ligne droite et se détache devant Zed Rekeb, suivi de Demi Yesser, de Chouch et de Shahdar. Sur la ligne droite, Sherek nettement détaché de Zed Rekeb. Sur la ligne droite, toujours à la lutte, Sherek qui se détache devant Zed Rekeb, Demi Yesser, Shahdar. بعد السباقات هذه ما بقى لنا كان توا تمشي وترتاح، وان شاء الله رمضان كريم ونقولوا والله اكرم، وموعدنا في المستير وموعدنا في بنقردان وموعدنا في تونس في شهر سبتمبر ان شاء الله. وان شاء الله بعد ما تتمم سوسيتي دي كورس الاصلاحات اللي بنت عليهم. وهكذا سيداتي سادتي نكون قد وصلنا الى حلقة اليوم من برنامج فروسيات. تحياتي ورمضان مبروك والى اللقاء.